my god. Oh my god! Uy, pahil ko, be. Ay, oh. Uy! How to train your dragon? How to train your dragon? Ha? Oh, cartoons na siya. Gimuha nila ano. How to train your grandma to be a dragon. Buisit. Sige, di na kasalida. How to make millions for grandma. Di, okay siya. Bench, recover bench. Yeah, I am recovering. Ash, yun kasi. Well, Ash, may palit, Ash. Dari ka, Ash, kinipalit din sa ko, Ash. Nasa imo bench. Under pressure. Mama mo. Oh, Ash! Putang! Under pressure. Ngayon niundang ko siya og dagan, oy. Ito sa balay, Ash. Ulay palit dito, bro. Dagan ka ko na anay. Naka-recover eh! Dagan na dito. Iwan last ano na ko for the hook. Ito yung ginalakag siya. Nay, palit. Kuyawa ka. Ay, go. Basta. Si Balbalash. Si katong ting ting ting. Ting 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 ting. I can. Ting 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 ting. Sa pikas ka. Napa ba? Dili ba? Dili ka. Doon, ni pili makagasolin diya. Left and right. Ay, pwede na. Ay, oh, shit. Oo. No, I know. Oh my god. Ako silipong alarm ba? Ako pa ginalakas.